Nini ane buwagrana hamairenan bagai tini norele dole dole phaibede buwagrani satung baso purum kur raja sokano bisi election khanyane dagi mongduman bagai buwagrana hambai buwagrani satung hambai buwagrana hambai buwagrani satung bagai supreme court raja sokano bisi election khanyane dagi mongduman bagai buwagrana hambai buwagrani satung bagai supreme court raja sokano bisi election khanyane dagi mongduman bagai buwagrana hambai buwagra long le jatani khawa buwagre tinina hamare lo dole dole phaibede buwagrana hamare nan bagai tinina ore lo dole dole phaibede buwagrana hamare nan bagai tinina ore lo dole dole phaibede buwagra long le jatani khawa buwagre jatani khugo buwagre TDADC apangnya honorable Ian Boramgunang Sarunel Beberapa Nongthani Kota Jithanare Sini Panana Pairinai Norabor Jokono Pal Baksa Kayoy Senior Elino Nosang Norobus Kamadit ini di sana di bagai sini wajib bang nokonai sini bang di sana di bagai bus kanggo tongna cini beri rok Sempurna lagi ya, hanya masih belajar. Di permata baring jak ini nih hambai dulu dole dole five. Di permata baring jak ini nih hambai dulu dole dole five. Buwagrani satung membaca forum code Raja Sorkano bisi election kanyan dagi mengdumano buwagrani satung membaca forum code Raja Sorkano dagi bisi election kanyan bagai dagi mengdumano buwagrano hambai. Buwagra long le Karena dagi mengumani buwagra no hambai buwagra ni satung membaca forum code Raja Sorkano bisi election kanyan bagai dagi mengdumani bagai buwagra no hambai buwagra long le di permata baring jak ini nah hambai dole dole phaibede hanya kau jauh sini you don't know buwagra long le bisi election kanyan bagai super go Raja Sorkano dagi mengdumani bagai hambai bisi election kanyan bagai super go Raja Sorkano dagi mengdumani bagai super go na hambai buwagra ni satung membai Raja Sorkano bisi election buwagra long le buwagra tores sini selaro khazani takuk kai bukuk chongni thane nongni thane koimun sengti ane buwagra jatani khawa buwagra nina ane buwagra jatani bagai buwagra kami buwagra para buwagra kami buwagra para buwani bagai dagi mengumani buwagra no hambai buwagra no hambai buwagra ni satung membaca supreme court Raja Sorkano bisi election kanyan bagai dagi mengumani buwagra no hambai Really climate karon kai je 10 বছর রমি যে পেন্ডিং তমনি সিনি ভিলেজ কমিটি ইলেকশন ভিলেজ কাউন্সিল ইলেকশন নিয়া সুপ্রিম কোর্ট কাছে পজিটিভ রায় রেখা এবং অর্ডার বো রেখা যে বিসি ইলেকশন দাতি মা খাইনাই ডেট ঘোষণা মারনাই তো এমনি লগে সিং সাইমাga যে কাউন্সিল টিটিএডিসি ইলেকশন যে তমনি অমব লগে মা খাইনাই একসাথে না মা খাইনাই ইনকে তাবুক বরক ফাইনাই ও মাসনি 26 তারিখ বিসিং এফিডেভিট জমা মারনাই সুপ্রিম কোর্ট ইনকে সুপ্রিম কোর্ট নিয়া জাজ রক ডাইরেক্টলি সাকাসিনি স্টেট গভর্নমেন্ট উকিল দङ যে বিসি ইলেকশন তে টিটিএডিসি কাউন্সিল ইলেকশন এক লগেनो खायनानि इंथं हनि इनके ता गेसाকক अमनतैनो जों सिनि 14 बुजोंनो वाखिनोबो दङै दिनि सारिक जराव बुबाग्रा जे आसुक फाइट खायि सुप्रीम कोर्ट निजेनि रांबाय उकिल रमै जे
sini tiprasan bagi lorai khlai je o positive rai o je rai tui hemani je Supreme Court ni order tui hemani ba Supreme Court je bo fight khai sini o dofani bagi sini o BC election yang tong bagi fight khai je kaisa rai hemani omun bagi sing bona hambai rina hani tini 14 bujong or ningi sing oro kaisa rally massive rally himboto kaya khailenen thang tong Rajghat kamini sing lefunga block of di ebong o rally sara tirpon khaijak tong sini o 14 bujong or wakhin or simia sara tirpon o sarik jorabo kun jaga mosal rally kun jaga himboto sarik jorabo kun jaga bike rally bo khaijak tong omono sing rally ni bising ti bubagrona hambai rina bagi no rally khlayo te Supreme Court no bo hambai rina bagi karon ki BC election khayate je sing kamiam se je development na nangmani je fund mana nangmani omoma yang tong 10 বছর romi 2016 je BC election last ngmani ompore BC election BC council village council election ngyaku ngomno tabuk borok 26 tarikh date ma rinai Supreme Court